সেটা টিকে দরকার সেটা বলে সে চারটা চারটা বলে চারি যুগটা চারটা বলে কানা খাবার টাকা দে খানি বলে চারটা চার যুগটা না কোন আই হো ভোরে থাবি না বলবা মামু চারি যুগটা বলে কানা কহতা সে চারি যুগটা বলে কানা সেটা তোমার নাম কি রাম আমার নাম গ্রাম সে সত্য ত্রেতয়া দ্বাপর কলি চারি যুগ না পরে বুঝাই কইলে মামু চারি যুগ না চিরত গুটে কথা বনি মুই কানা বাহারি চাইহাদে সে ভগবান কর কে রূপ নেইছে মুই কে রূপ তুমি রাধা বাহারিছ রাধা বাহারিছে হ্যাঁ রাধা হুচন কেন যুগর কথা এটা কেন যুগর কথা দ্বাপর যুগর কথা দ্বাপর যুগর কথা তো মতে গোটে যুগর কথা পচরাবার কথা চারি যুগর কথা কাহালে যে পচর চক মামু সত্যর কে রূপ ছিল ত্রেতয়ার কে রূপ ছিল দ্বাপর কেন্দার কলি রে কেনা सब বুঝা লাগা পড়বা না গো মামু তাহলে চারি যুগর কথা বুঝামি নাই কে সত্য কহি দেমি তো পুরা ফুসটা হেন্তা কায় তাহলে কহি দউছে সেই রাধাঙ্কর কথা বি কহমি আর বি তিনটা যুগ জনটা আছে সত্য ত্রেতয়া কিংবা কলি দ্বাপর কে ছাড়ি করি সে দ্বাপর যুগ বি তো কহমি নাই কা সত্য ত্রেতয়া দ্বাপর কলি চারি যুগর জন্ম কই দ্বাপর যুগর কথা তো নিশ্চিন্ত কহমি হেলে সেই তিন যুগর কথা বি বৃত্তান্ত করি করি কহি দউছে মাম ঘরকু টিকা বর্ণনা করি সভা মধ্যে বুঝাই কই দেলা মতে খুশ লাগলা না সত্য কে আর যুগে যুগে জন্ম করি আর কৃষ্ণ সঙ্গে বিহরি মুই রাধিকা হে মতে ডাকছ রাধা রাধা বলি মামু গো কথাতে পত্রে দেছর কাংলা ইয়াড়া সাড় হউছ গো পিলা এ মা কহা বলছে আমার ভাঞ্জি কহি দেমি তো আর যুগে যুগে জন্ম করি কৃষ্ণ সঙ্গে বিহ ঘরিলি আর যুগে যুগে জন্ম করি কৃষ্ণ সঙ্গে বিহ ঘরিলি মুই রাধিকা এ মতে ডাক্ত রাধা রাধা বলি মুই রাধিকা এ মতে ডাক্ত রাধা রাধা বলি সর্বপ্রথম রে কেন যুগ আসবা সর্বপ্রথমে সত্য যুগ সত্য যুগ আসবা হেলে তার আগরু আর বি যুগ মানে আছে হেলে মই তমকু সত্য ত্রেতয়া দ্বাপর কলি চারি যুগর জন্ম বৃত্তান্ত বুঝিকিরি কহি দউছি নাই কা আর সি সত্য যুগরে জানো আর মু তো ভৃগুরু শিকুলু জন্ম গো পিলা মুই তো ভৃগুরু শিকুলু জন্ম আর ভৃগু বরুণଙ୍କୁ দেলে আর বরুণ মতে পালিলে গো মামু আর সতে বরুণ মতে পালিলে মামু গো এটা হচ্ছে সত্য যুগর কথা আচ্ছা 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 ভৃগু ঋষি কোলে যেতেবেলে মুই সত্য যুগরে জন্ম খেলি বরুণ রাজাଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଇଦେଲେ ମତେ ସେମାନେ ପାଳିତ କଲେ କିମ୍ବା ପାଳିତ ହିସାବରେ ରଖିଲେ ତାଙ୍କର ଗୃହରେ ହଁ ତାପରେ ମୁଇ କେନ୍ତା ରହିଲି ଜାଣିଛ
আর কেন না পাইথিনি সত্য যুগরে জানিছ এমা কেন না পাইছ কহিদেমি তো আর বরুণ ঘরে ডাকিলি নাম দেলে লক্ষ্মী বলি আর বরুণ ঘরে ডাকিলি নাম দেলে লক্ষ্মী বলি রাধিকা রাধিকা এ মতে ডাক্ত রাধা রাধা বলি सत्य जुग गला तार प्रयास त्रेतया नायिका हेले त्रेतया जुगरी केनता होइछ जानि चको मामू केनता जरा बहु कहि देमि त आर त्रेतया जुगर कांगानी आर मु तो खेली रावण नंदिनी गोपिला मु तो खेली रावण नंदिनी तो क्या जुगत कंगानी आर मु तो खेली रावण नंदिनी गो मामू मु तो खेली रावण नंदिनी कांगा जे कांगला गो मामू पलौछ कहमिया सकाहला पलौछ मते डरी करी जे मैं का करमी जे तुमको हम असरा नहीं जाऊंगे कि रावणर कन्या रावणर कुड़िया रावणंकर कन्या मुई जाने चकिनी कन्या ने से कन्या बोलते जे झियो हाँ हेले रावणंकर कन्या केनता प्रकार होइछ जानिछ आर समस्त भी कहे स रावण का हला जे सीता देवी को चोरी करला जदी रावणंकर झियो बोली के कहे स लोभ थिला जे हेटा धरि के भागी थिला नाइ से मैं कहि दउछे जे जत्ते बेले रामचंद्रंकर 14 वर्ष वनवास सजीवार कथा रावण सुर पाइथिला गो मामू जेते बेले सुर पाइथिला सेई टाइम रे मोर झियो का हला गुलगुला हवा भरी करी रावण नहीं जाइथिला सीता देवी को और सीता देवी को हरण करी के नानी जानी चकनी तार पर काना है कहमी रावणंकर छ केंदा प्रकार मुई हेमी जानि हेली जानि छ प्रकार हेलो सेई तो सानन रावण जते बेले प्रार्थी करी जाउथिला से ऋषि मुनि मानकन्नु रक्त किंबा ब्रह्म मागिथिला रक्त ब्रह्मानी थिला आ रखिथिला विषमली के मंदोदरी को कहिथिला तार पर रावण रन्या अत्याचार जते बेले बढ़ी बसला मंदोदरी चिंता करी करी से विषमली के खाई देई तंसता के जानी चकने से रक्त ब्रह्म के आर गर्भवती हे जाई चन जते बेले गर्भवती हे चन का बायला गर्भवती हे लेले बनी सदा का ए बहु मुई भी मोर बाबा जंदिन ऋषि होथिले मुई भी गोला हेता करे पूजा घर डेली लुकुथिली जे ने रक्त किंबा ब्रह्म लुका के रखिथिले हे घर के मुई डेली लुकी जा हाल मा जदी मुई ऋषि माडे खाई देथिति मुई गोला गर्भवती हेथिति कागा यार के पिला है थी जेते बेले गर्भवती हेले गोटे शिशु कन्या जन्म खेला तार परे लोबनी से शिशु कन्या के नेले आर समुद्र कूल रे मंदोदरी उहुलेई देइछ सदा का हां जेते बेले उहुलेई देइछ तार परे केनता है जानि चार गोटे पुराण रे प्रमाण अछि जे जनक राजा केनता करी नंगलगार पाला सीता देवी को बोली करी आज्ञा माने भी कहस नंगल कोठी चापी देले बोल के जा उफड़ी पड़ले नाइ से केनता प्रकार पाइचन जानि छ केना प्रकार नंगलगार कहि देमी त जे जते बेले मरुडी गेला मरुडी जते बेले खैचे सेते बेले से तांकर प्रजा मन को पालित करवा लेलो बनी जनक राजा नि जे फल फांदी आइले किंबा रावण जते बेले घर के फिरी चन सेई टाइम रे सीता देवी कहितन जे प्रभु एंता कथा हाइचे आर हां मंदोदरी कहले काके सीता देवी कहितले कहा के जानि छ रामचंद्रन को भी कहितले ई कथा से माने भी सही वार्ता जानि पाइथिले जते बेले अन्न प्रसन्न कले जते बेले अन्न प्रसन्न कले सही उपलक्ष्य भी आमी आछो
কথাকে হেলে মন্দ ধরি সেই টাইমে ফের কানা করিছন জানিছ মঞ্জুষাটে তৈয়ারি করিছন যেতেবেলে মঞ্জুষা তৈয়ারি করিছন আর তাঙ্কু যেতেবেলে ভরি দেইছন ফের ওলাবার লাগে রাবণ যেতেবেলে পৌঁছি আইছন যেতেবেলে রাবণ পৌঁছি আইছন প্রভু আর এন্তা ঘটনা হয়ে যাইছি যেতেবেলে বইলি তুমি চিন্তা নাই কর প্রভু সেমানে পত্নী বইলি তারপরে সেই টাইম রে সেই ঋষি মুনি মানଙ୍କର রক্ত কিংবা ব্রহ্ম এটাকে তুমি বিষ বলি করে খাই দেইছ কিংবা ভক্ষণ করে দেইছ বলি আর সেনুই মানে শিশু কন্যাটা জন্ম হয়েছে বলি তো রাবণ আর কি নেইছন জানিছ মন্দ দূরি নেই করি যেতেবেলে সেই মিথিলিয়া কূଳରେ গোটিয়ে বৃক্ষ মূଳରେ নেই করি পতি দেইছ তুপি দেইছন কিংবা পতি দেইছন পতি দেইছন সেটা হচ্ছে সাহিত্যিক ভাষা হ্যাঁ হ্যাঁ আর তুপি দেইছনটা হচ্ছে সেটা আমার সম্বলপুরী ভাষা তো সেই টাইমে যেতেবেলে জনকরা যা আসিছন হল ফান্দি আসিছন সেই টাইমে নঙ্গলগাড়ি পাইছন সীতা দেবী আলমা যদি পুটাথি ভুসি হয়েছে হাটা তুমি তো যেতে জানিছ হেন্তা নাই সে আর মতে যে কহুছ অসুরান বলি করি মুই সে ঋষি মুনি মানଙ୍କର রক্ত কিংবা ব্রহ্মରୁ জাত হেলে রাবণଙ୍କର ଝିଅ মুই কেনতা করে হেলি জানিছ কমামু যেহেতু নিজর পত্নী যদি জন্ম কলা গোটিয়ে শিশুটে বলে শিশু কন্যা কিংবা শিশু পুত্র নিজর তো সেটা পত্নী খেলা তাঙ্কর বাপা তুমি নিজে হল সেতিলে মুই রাবণଙ୍କର ଝିଅ ହେଇଥିଲି জানিছ কি সেই টাইম রে তুমি মনে করো মতে বিয়া হইছি তো তুমি তামিলনাড়ু যাইছিলে বি মতে কেনা হলে তুমি নাই কোন হেন্তা নাই লবনি হেলে মতে কেনতা কলি জানিছ আর সমুদ্রে ফসাই দেলে মুই তো লাগিলি মিথিলিয়া কুলে গোপিলা মুই তো লাগিলি মিথিলিয়া কুলে আর জনক ঘরে রাগিনী নাম দেলে সীতা বলি আর জনক ঘরে রাগিনী নাম দেলে সীতা বলি মিরাধিকা মিরাধিকা এ মতে ডাক্ত রাধা রাধা বলি সীতা দেবী কাঙ্গালা যে জানিଥିଲେ এই কথা জানিছ আর রাবণ কহিଥିଲେ সীতা দেবীଙ୍କୁ কেন প্রকার জানিছ মতে যে নিহাতে পচরউছিল সীতাঙ্কর না কাଣା ଥିଲା জানিছ আগରୁ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଅପ୍ସରା ଥିଲେ ଋଷିମୁନି ମାନଙ୍କର ଅଭିଶାପ୍ୟରୁ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସାପ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଖଣ୍ଡିତ ହେଲା ସେହି ଟାଇମରେ ତାଙ୍କୁ ସୁଲକ୍ଷଣା ନାରୀ ବୋଲି ପରିଚିତ କରାଯାଇଥିଲା ସୁଲକ୍ଷଣା ଆଉ ଲକ୍ଷଣା ବୋଲି ଦୁଇଟା ଭୁଆଁ ଥିଲେ ସେମାନେ ସେନ୍ତା ପ୍ରକାର କଥା ଲୋବନି ତ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଗଲା ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ ଗଲା ତାରପରେ ଆସିଲା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଆମେ 12ଟା ଭୁଏଁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲୁ ଲୋବନି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ 12ଟା ଭୁଏଁ ଜନ୍ମ ଖାଲୁ ମୁଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅନୁସାର ମୁଇଁ ଟିକେ ସୁନ୍ଦରୀ ଥିଲି ଲୋବନି ମୋର ମା ବାପା ଚିନ୍ତା କଲେ ମତେ ଭସେଇ ଦେଲେ କେନ୍ତା ପ୍ରକାର ଜାଣିଛ ହେଲେ ମୋର ମା ବାପା କିଏ ଯେ କହିଦେ ମାନେ କ୍ୟା আর দ্বাপরে সুপক পিতা আর মুই তো সুপ্রভা গর্ভ সম্ভূতা লোবনি মুই তো সুপ্রভা গর্ভ সম্ভূতা আর যমুনারে তেলে মেলি পদ্মবনরে লাগিলি লোবনি মুই সে পদ্মবনরে লাগিলি আর কুশকানু নেলে তরি নাম হতেলে রাধা বলি আর কুশকানু নেলে তরি নাম হতেলে রাধা বলি রাধিকা রাধা রাধা বলি
ମାଉସୀ ବଲ ବିଗାଡା ଆସ ହେଲେ ଗୋଟେ କଥା ଲବନି କାଣା ଜାଣିଛ ସତ୍ୟ ଯୁଗର କଥା କହିଦେଲା ମାମୁ ଘରକୁ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର କଥା ବି କହିଦେଲା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର କଥା ବି କହିଦେଲା ତାପରେ ରହିଲା କଳି ଯୁଗ ନାଇକା ହେଲେ କାଣା ଜାଣିଛ ଗୋଟିଏ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛ କାଁ ବୋଲି କରି ଜାଣିଛ ଯେ ରାମାୟଣ କାଣ୍ଡ କାହା ଲାଗି ହେଲା ବୋଲି ଜାଣିଛ କି ରେ কেন মন থরাল লাগি নাই ছেলে বনি তুমি তোমার গেলি বনি ছুট বনি তুমি কানা জানবো পারায়ণ করি ଯିବା ରାମାୟଣ କାଣ୍ଡ କାହା ଲାଗି ହେଇଥିଲା ଜାଣିଛ ରାବଣଙ୍କର ଭଉଣୀ କିଏ ଜାଣିଛ ହଁ ଶୂର୍ପଣଖା ହେଲେ ସେଇ କାଙ୍ଗଲା ଯେ ସେଇ କାଣ୍ଡ କରିଥିଲା ଜାଣିଛ ତାଙ୍କର ପତିଙ୍କର ଲାଗି ତାଙ୍କର ପତି କିଏ ଜାଣିଛ ବିଦ୍ୟୁତ ଜିଭ୍ୟା ହଁ ବିଦ୍ୟୁତ ଜିଭ୍ୟା ହେଲେ ତାଙ୍କ କନ୍ୟାର ବଳିବାନ କିଏ ନାଇଁ ଥାଇ ରାବଣ ବି ନାଇଁ ପାରୁଥାଇ ଯେତେବେଳେ ରାବଣଙ୍କର ସହିତ ଦିନେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ନାଇଁ ପାରିଲେ ସେଇ ଟାଇମରେ ଶୂର୍ପଣଖାର ତାଙ୍କର ଖତାନ ନା କାଣା ବିଦ୍ୟୁତ ଜିଭ୍ୟା ବିଦ୍ୟୁତ ଜିଭ୍ୟା ହେନ୍ତା କା তুমি আইসক্রিম খাইব ঠান্ডাটা খালি তারপরে যাই তোমার টুড় বদলিবা যেন নিলেবা তাঙ্কর না হচ্ছে বিদ্যুৎ জিভ্যা সেতির লাগি সেই শূর্পণখা কিংবা তাঙ্কর পতিঙ্কর লাগি রামায়ণ কাণ্ডটা কিংবা রাবণ মরিଥିଲା তার সর্বনাশ কলা তার সুবর্ণর লঙ্কা যেতেবেলে রাবণ বি নাই পারলা তাঙ্কু জানি চকনি বিদ্যুৎ জিভ্যাঙ্কু যুদ্ধ করি করি যে तांकु मारी देला केनता प्रकार जानिछ टेक्निक ने बोलो हां जनता प्रकार सेटा त मैं तुमको बुझे गिर कहि दउ छे से होम यज्ञ करी करी सही टाइम रे तांकु विष देई कर जेतेबेले मारी देई छी विद्युत जीव्यांकु सही टाइम रे काना है छ जानिछ शूर्पणखा रागी गला रागी जाइछ आर मुई मोर भाई ले भी कहला मोर स्वामी को तो मायला बोली करी मुई तो रांडो खेली बोली करी किंबा विधवा गेली बोली करी सही टाइम रे रावणंकर सुवर्ण लंका ध्वंस करी छी अच्छा अच्छा मु पोछि देली मो पासी सेति लागि सही जगह के आसी जे राम किंबा लक्ष्मणंकर सहित जे प्रभु ई माने मानव रूप रे धारण करिछन भगवान को अवतारी माने बोली करी सही जगह के आसी जे मुई कलिटा बढ़ामी रावण आसबा सही जगह रे मुई माने अभिनय कर्मी बोली करी सही जगह के आसी करी नाटकटा से लगै छे हेले जन कहसन जेन कोई के लागे जन गोला रामचंद्र बनवास बलस नुहे से जे सही जगह रे 14 वर्ष भीतर जे जदी राजा हमा अयोध्या रे तार प्राण जीवा सती लगी कोई सेति नै मोर पुत्र भरत पछे मरि जाऊ और मोर रामचंद्र नै मरु बोली करी कोई के बटे थिले कहा के रामचंद्र को कोई बहुत हेले कोई के बोलसन जे कोई के भूल बोली करी नुहे से ले बनी सदागा हां सही टाइम रे कथा तो सत्य युग गला त्रेता युग गला द्वापर युग गला तापरे आसवा कली युग आजि काली माझी माझी रामलीला देखुथिबे बोले से स्टोरी के देखिगिरी देख तो भाई खाई तार पिला के रोजा करवा जे मंथरा मारा लगौ छी यार कोई के केनता मा बोलसन कोई के रोले खान हृदय नै नले बनी कहारी हरे राम नाइ से तापरे आसवा कली युग आर भीम भई कली जुगे तो जन्म जटे सिंहान ग्रे गो पिला मोर तो जन्म जटे सिंहान ग्रे आर जन्म के बिगा उतरे आर मी तो नेपाल मठ मध्य रे गो मामू मुई से नेपाल मठ मध्य रे करी भी कली लेके बिपिन खाली भाली और तुम करी भी कली लेके बिपिन खाली भाली मेरा धिका ए मत राधा बोलिए
मामू घरे देखुछ आर ता बोली का बोलबे कह तो हां जेते वाला देखले खाली तार बहुत संगे दिल के दिल मिलाकर प्यार होता है मेरा संगे का प्यार होता है कोटा रोई खेला जाने मां को देखो केना रोई कैसे का है जननी लो गुटे कथा ले बनी मामू घर को सत्य तथ्य द्वापर कली चारि जुगर जन्म तो बुझेगिरी कहि देला आर कह तमर दादा भी आसुत बेर बड़ा डोला उछ अंधार के भी देखी करिए आ नहीं चलबे कहलन नी मामू का